कैसे हो दोस्तों? खुशामदीद एक और नई किस्त में इम्पैक्ट टुडे की। मेरा नाम मार्क है और ये मेरी खूबसूरत बीवी विक्टोरिया। हम बहुत खुश हैं कि आज आप हमारे साथ शामिल हुए। खुदावंद भले हैं और वो बहुत अच्छे हैं और वो आपसे प्यार करते हैं। उनके पास आपके लिए ख़ास मकसद है और उसके पास आपके लिए अच्छा मुस्तकबिल है। तो आज हम बात करेंगे पिछले मौज़ू पर, रास्तबाज़ों की क़यामत जो उस वक़्त होगी जब यीशु अपनों के लिए वापस आएगा। हालेलुया! आगे बढ़ने से पहले हम आपकी हौसला अफजाई करना चाहते हैं कि आप हमारी वेबसाइट विजिट करें ग्लोबल इम्पैक्ट न्यूज़ डॉट कॉम ज़रूर विजिट करें। वहाँ आप तमाम एक साथ देख सकते हैं जो अभी तक हमने रिकॉर्ड की हैं। आप हमें अपनी तारीफ़ की रिपोर्ट्स, अपनी दुआ की दरख्वास्त ईमेल भी कर सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री में क्या चल रहा है। आप हमारा पॉडकास्ट और न्यूज़लेटर हासिल करने के लिए साइन अप भी कर सकते हैं या आप हमारी मिनिस्ट्री के साथ पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। ये सब कुछ वहाँ ग्लोबल इम्पैक्ट मिनिस्ट्रीज डॉट कॉम पर मौजूद है। विक्टोरिया, हमारे पास एक गवाही थी। हाँ, ये दरअसल वो है जो हमें हाल ही में मिली जब हम एशिया में काम कर रहे थे। हम खानदानों के पास जा रहे थे। उनके बाप ने हमें ये बताया कि उनकी बेटी जो 8 से 9 साल के दरमियान में थी, अम, उसको हर्निया का मसला था और उसने अपनी सर्जरी के लिए वक़्त लिया हुआ था। तो हम वहाँ पर गए थे। इससे पहले वो उन्हें इबादत में लेकर आए और हमने उसके लिए दुआ की। और वो शिफ़ा पा गई और जो हर्निया था वो गायब हो गया और उन्होंने उस सर्जरी को कैंसल किया। और जब हम उनके पास गए तो उसके बाप ने हमें दिखाया और वो हमें दिखा रहे थे कि वो यहाँ पर था और हाथ लगा रहे थे और वो सिर्फ़ वहाँ पर बैठी मुस्कुरा रही थी। वो यीशु के नाम में शिफ़ा पा गई थी, उसे कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं थी। हालेलुया! खुदावंद अच्छे हैं। आमीन। आमीन। तो अगर आप पिछली बार हमारे साथ थे, हम सादियों के जी उठने और खुदा की आमद के बारे में बात शुरू की थी। जितना वक्त इजाज़त देगा, हम कलाम मुक़द्दस को देखेंगे कि हमें कैसा जिस्म मिलेगा जब हम या तो जी उठाए जाएँगे या पलक झपकते ही, गौर से सुनें, पलक झपकते ही बदल दिए जाएँगे। तो चलो इसे देखते हैं। क्या हम पहला तसल्लीकियों बाब 4 उसकी 16 आयत देख सकते हैं? क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकारा और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज़ खुदा के नरसिंगे के साथ उतरेगा और पहले तो जो मसीह में मोए जी उठेंगे। फिर हम जो ज़िंदा बाकी होंगे, उनके साथ बादलों पर उठाए जाएँगे, ताकि हवा में खुदा का इस्तकबाल करेंगे और इसी तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक-दूसरे को तसल्ली दिया करो। ये हैरत अंगेज़ है, वो कहता है, हम जो ज़िंदा हैं और बाकी रह गए हैं। मेरा मतलब है जिसने तिलस्सीकियों को लिखा, पौलुस। तो पाउलुस ने सोचा, उसने ये सोचा कि वो ज़िंदा रहेगा जब यीशु वापस आएगा। जो हर पुश्त जो वाक़ई में उसके यकीन करने वाले हैं, जो सोचते हैं कि हाँ, वो आ रहा है। और कभी-कभार हम सोचते हैं कि ओह! ये बात तो हम बहुत देर से कह रहे हैं, यीशु आ रहा है। लेकिन अब वो पहले से ज़्यादा जल्दी आ रहा ये है। सही है। और अगर आप गौर करें पुराने वक़्तों में जो पहले थे, आप उसको जानेंगे और देखेंगे कि वो जल्द आ रहा है। आप जानते हैं सादिकों तक बल्कि हज़ारों सालों तक नबी ये पेशन गोई करते रहे कि यीशु पहली मर्तबा आएगा हाँ, और वो आया। क्या आप जानते हैं बाइबल में दूसरी आमद के बारे में पहली आमद के मुकाबले में दुगनी से ज़्यादा आयत मौजूद हैं। वो पहली मर्तबा आया और वो दूसरी मर्तबा आ रहा है। दूसरी ज़रा मर्तबा। सोचिए यशायाह के बारे में, जिसने पेशेनगोई की कि यीशु जल्द आ रहा है, जो सिर्फ़ पैदा ही हुआ था और यीशु 7 साल के बाद आया। हाँ, ये सही है। और मैं जानती हूँ, उस 7 साल के दौरान लोग जो कहते थे वो कहाँ है? वो कहाँ है? कौन कहता है कि वो आ रहा है? वो कहाँ है? और वो ये जब सही आ है। गया तो उसको किसी ने पहचाना नहीं। हालेलुया! ये सही है। वो आ रहा वो है। आ रहा है और वो गौर कीजिए जब वो आता है तो क्या होता है? 3 आवाज़ें होंगी जो कलीसिया हाँ, सुनेगी। ज़रूरी नहीं कि दुनिया भी उन्हें सुने। वो एक पुकार के साथ आ रहा है, सर्द फरिश्ते की आवाज़ के साथ और खुदा की नरसिंगे के साथ जो खुदा ने लोगों को इशारा देगा कि जमा होने का वक़्त आ गया है। आमीन। और फिर
جو مسیح میں مر چکے ہوں گے ان کی روح ان کے جسم کے ساتھ دوبارہ ملائی جائے گی اور انہیں زندہ کیا جائے گا، جلالی جسم کے ساتھ، جس کے بارے میں ہم یا تو اسی قسط میں بات کریں گے یا تو اگلی قسط میں۔ اور پھر جو ہم زندہ ہوں گے ایک لمحے میں فوراً آنکھ جھپکنے میں ہی بدل جائیں گے۔ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہم خداوند کے نشانوں پر چلیں گے۔ بہت سے لوگ، آپ جانتے ہیں، اس بارے میں فلمیں بن چکی ہیں اور کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، کہانیوں پر مبنی کتابیں جو اس بارے میں لکھی گئی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک لمحے اور پلک جھپکتے ہی ہم غائب ہو جائیں گے۔ کلام مقدس میں ایسا کہیں نہیں لکھا۔ یہ صحیح، لکھا ہے کہ ایک لمحے میں، آنکھ کے جھپکنے میں ہمارے جسم بدل دیے جائیں گے۔ بدل جائیں گے۔ شاگردوں نے یسوع مسیح کو اپنی آنکھوں کے سامنے آسمان پر جاتے دیکھا۔ میں یقین کرتا ہوں کہ یہ بالکل اسی طرح ہوگا، ہم بھی، لوگ ہمیں اس آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھیں گے۔ یہ بہت قدرت بھرا ہوگا، یہ معجزانہ واقعہ ہوگا۔ آپ جانتے ہیں پچھلی مرتبہ جب ہم آپ کے ساتھ تھے، ہم نے مردوں کی زندہ کیے جانے پر معجزے پر بات کی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے، ایک ہی وقت میں لاکھوں کروڑوں کروڑوں لوگ ایک لمحے میں، اور دوسرا معجزہ جو زندہ ہے اور باقی رہتے ہیں ایک لمحے میں، آنکھ کے جھپکنے میں۔ آنکھ جھپک کر دیکھیے، اتنی جلدی، اتنی جلدی، اتنی جلدی میرا جسم جلالی بنا دیا جائے گا۔ یہ کتنی زیادہ قدرت ہے! ہاں، یہ جیسے ایک اٹامک بام سے بھی زیادہ قدرت ہے۔ بلکہ یہ موت پیدا نہیں کرے گا، بلکہ یہ زندگی پیدا کرے گا۔ یہ ہاں، دوسرا معجزہ ہے۔ تیسرا معجزہ یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں ہم اوپر اٹھائے جائیں گے اور ہوا میں خداوند سے ملیں گے، اور وہاں لوگ ہوں گے جو ہمیں جاتے ہوئے دیکھیں گے۔ اس لیے یہ بات نہیں ہے کہ لوگ اچانک، لوگ جو ہیں وہ غائب ہو لوگ جاتے ہیں۔ غائب ہو جاتے ہیں اور ان کے کپڑے زمین پر رہ جاتے ہیں۔ بائبل ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتی۔ ہمیں اپنا عقیدہ فلم اور افسانے کتابوں سے نہیں لینا چاہیے۔ یہ صحیح ہے، لیکن زیادہ تر لوگ اسی طرح یقین رکھتے ہیں کہ وہ صرف سمجھتے ہیں کہ ہم ایک لمحے میں میں غائب ہو جائیں پیچھے گے۔ جانا چاہتی ہاں، ہوں اور اسے دہرانا چاہتی ہوں۔ خدا خود ایک ساتھ آسمان سے اترے گا۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا چیخیں گے، لیکن کیا آپ اس چیز کو تصور کر سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح آسمان سے اترے ہوئے، اور جو بھی وہ چیخیں وجہ سے صادقوں ہاں، کی قیامت، ہاللویہ، مطلب کہ مسا کلمات پر ہوتا ہے، ہاں، اور جب خدا کا کلام نکلتا ہے تو روح القدس عمل کرتا ہے۔ جب خدا نے شروع میں زمین کو نئے سرے سے بنایا تو ہاں، خدا کا روح وہاں پر تھا، اس نے اسے بولا، تو روح القدس نے ویسا ہی کیا۔ یسوع جی کے ساتھ اتریں گے اور روح القدس قبروں میں آ جائے گا اور سب جسموں کو اٹھائے گا اور وہ اپنی انسانی ہاللویہ، روح میں پھر مل جائیں گے۔ میرا مطلب ہے کہ وہ آمین، کیا کہے گا؟ ہاللویہ، زندہ ہو آمین، جاؤ۔ ہاں، ہاللویہ۔ آؤ میرے بچوں، ہاں، یہ اوہ، حیرت انگیز یہ ہوگا۔ جلالی ہوگا۔ آمین۔ اس پہ ذرا سوچئے، یہ تین آوازیں ہوں گی، خداوند کی آواز یا پکار، سرد مقرب فرشتے کی فرشتے کی آواز آواز۔ یا خدا کا نرسنگا، اور تین بنیادی معجزے ہوں گے۔ یہ آج تک کے سب سے تین بڑے معجزے ہوں گے، اور وہ کون سے ہیں؟ جو مسیح میں سوئے ہیں وہ اٹھیں گے، جلالی جسم کے ساتھ اٹھیں گے، اور جو زندہ ہیں اور باقی رہتے ہیں انہی ایک لمحے میں، آنکھ کے چپکنے میں، جلالی جسم کے ساتھ بدل دیا جائے گا، اور پھر ہم سب مل کر، جو مر چکے تھے اور جو زندہ تھے اور بدلے گئے، سب ایک ہی وقت میں اوپر اٹھائے جائیں گے اور ہوا میں خداوند سے ملیں گے۔ واہ، یہ حیرت یہ انگیز ہے۔ حیرت انگیز ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کو ایک اور کلام مقدس کے حوالہ سے اور گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں باب 15 اس کی 51 آیت سے 54 آیت تک۔ دیکھو میں تم سے بھید کی بات کرتا ہوں، ہم تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے، اور یہ ایک دم میں، ایک پل میں، پچھلا نسرینگا پھونکتے ہی ہوگا،
क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि ज़रूर है कि ये फ़ानी जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाले जिस्म हयाती अब्दी का जामा पहने। और जब ये फ़ानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाले जिस्म हयात अब्दी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फ़तह का लुक़मा हुई है। ओह ए हालेलुया! मौत तेरी फ़तह कहाँ रही? ए मौत तेरा डंक कहाँ रहा? आमीन। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। तो मुर्दों की क़ियामत होगी और जो अभी तक नहीं मरे और मसीह यीशु में हैं, उनके लिए फ़ौरन तब्दीली होगी। वो एक लम्हे में आँख के झपकते ही बदल दिए जाएँगे। फ़ानी जिस्म की जगह अचानक बेफ़ना जिस्म, लाफ़ानी जिस्म होगा। और असल में कलाम मुक़द्दस हमें इस बारे में काफ़ी तफ़सील देता है। लेकिन सबसे पहली बात ये है, हमारा जिस्म उसके जिस्म जैसा होगा। तो आइए मुर्दों में से ज़िंदा होने के बाद यीशु के जिस्म को देखते हैं। यूहन्ना बाब 20 इसे देखते हैं। यूहन्ना बाब 20 आयत 26 से शुरू करते हैं और ये कहती है, 8 रोज़ बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तोमा उनके साथ था और दरवाजे बंद थे, यीशु आया और बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हारी सलामती हो। फिर उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देखो और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डालो और बेइत्तेकाद ना हो बल्कि इत्तेकाद रखो। फिर लूका बाब 24 आयत 36 से 43 तक। आइए उसे भी जल्दी से देखते हैं। वो ये बातें ये कर ही रहे थे, यीशु आप उनके बीच आकर आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। लेकिन उन्होंने घबराकर और खौफ खाकर समझा कि किसी रूह को देखते हैं। उसने उनसे कहा कि तुम क्यों घबराते हो और किस वास्ते तुम्हारे दिल में शक पैदा होते हैं? मेरे हाथ और मेरे पाँव देखो कि मैं ही हूँ। मुझे छू कर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसा मुझ में देखते हो। और ये कहकर उसने उन्हें अपने पाँव दिखाए। जब मारे खुशी के उनको यकीन ना आया और ताज्जुब करते थे, तो उसने उनसे कहा, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का कतला दिया। उसने लेकर उनके रूबरू खाया। खुदा की हम्द हो। तो हम इन दोनों हवालों में कुछ बातें देखते हैं। पहली बात, यीशु का जला हुआ जिस्म वाकई एक जिस्मानी जिस्म था। उसमें गोश्त और हड्डियां थीं। उसने ये बात उनसे कही। उसने कहा, गौर करो, मैं सिर्फ रूह नहीं हूँ। रूह के पास सिर्फ रूह होती है, उसके पास गोश्त और हड्डियां नहीं होती। मुझे छू कर देखो। जख्म अभी तक मौजूद थे, उसके हाथों और पाँव में सुराख और उसकी पसली का जख्म वो वहीं थे। गौर करें, ये गोश्त और हड्डी वाला जिस्म था। लेकिन ये भी याद रखें कि इसमें कोई जिस्मानी पाबंदियां नहीं हैं, क्योंकि वो इस कमरे में यहाँ मौजूद हैं और वो उनके सामने मौजूद था अपने गोश्त और हड्डियों वाले जिस्म के साथ। और उसने कहा, मुझे छुओ। पहले उन्होंने सोचा ये कैसे हो सकता है, वो सीधे उनके सामने ज़हूर फरमाते हैं। तो पहले उन्होंने ये सोचा ये सिर्फ एक भूत है। उसने कहा, नहीं, मुझे छुओ, अपनी उंगलियां मेरे हाथों के छेद में डालो, मुझे कुछ मछली दो। और उन्होंने खाया और पिया। उन्होंने उसे छुआ तो उसके पास जिस्मानी गोश्त और हड्डियां वाला जिस्म था, बिना आम इंसानी पाबंदियों के। हालेलुया। और बाइबल साफ तौर पर सिखाती है कि तुम और मैं, जब हम क़यामत में उठाए जाएंगे, हमारे पास ऐसा ही जिस्म होगा जैसे यीशु के पास है। आज के लिए वक्त ख़त्म हो गया है। अगली बार जब हम आपके साथ होंगे, हम पल्लूस की दी हुई चेकलिस्ट पर गुजरेंगे कि हमारे जिस्म बिल्कुल कैसे होंगे। हालेलुया। ये उस जिस्म की तरह नहीं होगा जो हमारे पास है, ये यकीनन है। ये हैरत अंगेज़ बात है कि जब यीशु वापस आएँगे और हमारे जिस्म तब्दील हो जाएँगे। खुदावंद की हम्द हो। लेकिन अभी हम आपको हौसला देना चाहते हैं। अगर आप आज सुन रहे हैं और आज आप ये देख रहे हैं और आपने कभी यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं किया और आपने कभी यीशु मसीह का इकरार नहीं किया और उसको झुठलाया है,
تو جو ابھی ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں وہ آپ کا مستقبل نہیں ہے۔ آپ کے پاس جلالی بدن نہیں ہوگا۔ آپ کا جسم آخرکار سزا اور پوری بربادی اور فانی ہونے کے لیے ہوگا۔ لیکن یہ خدا کا آپ کے لیے مقصد نہیں ہے۔ خدا نے آپ کے لیے ایک راستہ بنایا ہے کہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی ملے اور ایک دن ایسا جسم ملے جو مردوں میں سے اٹھایا گیا ہو، بنا فانی ہوئے۔ یہ لا فانی ہے، یہ جلالی ہے، بالکل جیسے یسوع کا جسم ہے۔ ہاللیلویہ۔ ابھی اگر آپ نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، میں آپ کو حوصلہ دیتا ہوں کہ آپ ابھی کریں۔ وہ آپ کے گناہوں کے لیے مرا اور وہ جی اٹھا آپ کے جواز کے لیے، لیکن آپ کو ہمیشہ کی زندگی کا تحفہ قبول کرنا ہوگا جو اس نے آپ کو پیش کیا۔ تو میرے پیچھے کہیں اپنے پورے دل سے دعا کریں، پیارے آسمانی باپ، پیارے آسمانی باپ، میں قبول کرتا ہوں مجھے نجات دہندے کی میں ضرورت ہے۔ قبول کرتی ہوں کہ مجھے نجات دہندے کی ضرورت ہے۔ میں یقین کرتا ہوں میں یقین کرتی ہوں یسوع آپ کا بیٹا ہے، یسوع آپ کا بیٹا ہے، وہ میرے گناہوں کے لیے مرا وہ میرے گناہوں کے لیے کہ وہ مرا پھر جی اٹھے کہ وہ پھر جی اٹھے میرے جواز کے لیے۔ میرے جواز کے لیے۔ میں اقرار کرتا ہوں میں اقرار کرتی یسوع ہوں ہی میرا خداوند یسوع ہے۔ ہی میرا خداوند ہے۔ پیارے یسوع، پیارے یسوع، میرے دل میں آئیے، میرے دل میں میرے آئیے، گناہوں کو دھو کر صاف میرے کیجیے۔ گناہوں کو دھو کر میں صاف اپنی کیجیے۔ مرضی سے منہ موڑتا میں ہوں اپنی مرضی سے منہ اور موڑتا میں ہوں اپنا آپ کو اور دیتا میں ہوں اپنا آپ تجھے اور دیتا میں ہوں شکر گزار ہوں اور میں شکر کہ آپ گزار نے ہوں مجھے ابھی بچایا ہے کہ آپ نے مجھے ابھی بچایا اور آپ ہے نے مجھے خدا کا بیٹا بنایا اور ہے۔ اپنے خدا کی بیٹی بنایا ہے۔ شکریہ ہمیشہ کی زندگی کے شکر لیے، ادا کرتی ہوں آپ کی ہمیشہ کی شکریہ زندگی میری کے لیے، نجات کے لیے، میری نجات کے لیے شکریہ۔ شکریہ شکریہ، میں آپ کا ہوں۔ میں آپ کی ہوں۔ آمین، آمین، آمین۔ آمین، ہاللیلویہ۔ اگر خداوند کا آپ نے شکر یہ ہو۔ اپنے پورے دل سے دعا کی ہے اور ایمانداری کے ساتھ، ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ دھل کر صاف ہو چکے ہیں اور اب آپ مسیح میں ایک نئی مخلوق بن چکے ہیں۔ اب پرانا جو ہے وہ چلا گیا ہے اور نیا آ گیا ہے، اور ہم آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کال کیجیے اور کسی کو بتائیے کہ یسوع نے آپ کے لیے کیا کیا ہے۔ میرے دوستوں، ہم نے بات کی 3 بنیادی معجزے جو ہونے والے ہیں۔ مردے اٹھائے جائیں گے، سب ایک ساتھ، ہم پلک جھپکتے ہی بدل دیے جائیں گے اور ہم سب اٹھائے جائیں گے۔ اور آپ قدرت کی بات کرتے ہیں، بڑی قدرت، وہی قدرت ابھی آپ کے کمرے میں ہے، آپ کی گاڑی میں، اس ہسپتال کے کمرے میں، آپ جہاں کہیں بھی ہیں، وہ آپ کو شفا دینے کے لیے تیار ہے۔ ہاللیلویہ۔ آپ کی آمین، قیمت ادا کی جا چکی ہے تاکہ آپ شفا پائیں۔ اندھی آنکھیں اب دیکھیں، بند کان اب سنیں، لنگڑی ٹانگیں بالکل سیدھی ہو جائیں ابھی، کینسر جیسی بیماری ابھی ختم ہو جائے۔ آپ کی جو کوئی بھی بیماری، یہ شفا آپ کی ہے یسوع کے نام خدا میں۔ کا شکر ہو۔ اپنا ہاتھ اس جسم پر رکھیں جو بیمار ہے۔ میں دعا کرتا ہوں، اے باپ، یسوع مسیح کے نام میں اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے اور لوگوں کو ابھی چھوئیے، ان کی سر کی چوٹی اور پاؤں کے تلووں تک انہیں ابھی چھو شفا دے یسوع کے قدرت والے نام میں، جو ابھی پوری دنیا میں ہو رہے ہیں۔ ہم آپ کو شہرت دیتے ہیں، ہم آپ کو عزت دیتے ہیں، ہم آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کینسر جا رہا ہے، دل شفا پا رہے ہیں، گردے شفا پا رہے ہیں۔ جو لوگ ابھی ہسپتال میں ہیں، یسوع کے نام سے انہیں ڈسچارج کرتے ہیں یسوع کے نام میں۔ خداوند، ہم سارا عزت جلال تجھے دیتے ہیں، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں تیرے معجزوں کے لیے، تو نے لوگوں کو چھوا یسوع کے نام میں، آمین۔ آمین، خداوند کا شکر ہو، ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، خداوند بھلے ہیں، یسوع خداوند ہیں، اور ہم آپ کو حوصلہ دیتے ہیں کہ آپ ان باتوں پر سوچئے اور اگلی مرتبہ دیکھیے۔ خداوند آپ کو برکت دیں گے۔ We welcome you. Hallelujah. Amen. Well, we have another testimony tonight. Praise God. Amen. Hello. I am telling you all, you the public. He had 9 years limping. But in this year, something came to his eyes as well. He had been a policeman, and the police and the police institution
yen ke bakang le we mo de na mi adan wo ku mi come on ki ben ke we pa. I just greet you first and greet the business who have come today. The chan wo mo. When I greet you like this, we'll go for the other in a clear way. Let us come to God, all of us. That's what my message to you. I know. So, Yeah. If there is someone who knows the way of God through whom God speaks to people, or when God brought me before you here, for me to hear the word of God as a child of God, he has been healed. That is the message he wants to tell the people. What was in his eyes, God has removed it. He has, after 3 days coming here. And then last night, he was able to see the light here. His light. He could see the red light. And then the green one. And then there is a small place like this. Because of these pastors. And may God lead them back home successfully. so, In another time, they will remember us and come to Rumbek again. thank you. So was he completely blind or partially blind? He was completely blind, even if you were nearby him, you could not see him. But now I am seeing you. You are a white man. I'm seeing your teeth now. And you are not in here. Even your eyes are there. And even your hair is different from mine. What was the last thing you said? Your hair. Yeah. I can see now is different from my hair. Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. Who did that? Who opened his eyes? Jesus Christ. Jesus Christ. He's still opening the eyes of the blind. Because he is the same yesterday, today, and forever. When in the history of mankind was it ever known that a blind man could suddenly see? It never happened until Jesus came to earth. And he's been opening the eyes of the blind ever since. When he finds someone who calls on his name and believes, Jesus opens their blind eyes. Hallelujah! Amen. Praise God. What's your name, sir? His name is called Dominic Ateranyur. He is a Christian. That's wonderful. You're a Catholic. Did you accept Jesus Christ when we prayed? Did you pray and receive Jesus? Yesu Kristo changam ke ni bani to no bani u bani kiran waru ni loya nyali jade yi ko. Amen. Amen. Well, God bless you, sir. Nyali ya bi
वो मर गया. His soul went to hell. उसको सताया गया, पाताल तक ले गए. He suffered the wrath of Almighty God क्योंकि वो भला खुदा था, for you and I, ताकि मैं और आप, because He loved you too much. क्योंकि वो उसे बेतहाशा He प्यार didn't want करता. you to go to hell, वो नहीं चाहता कि आप पाताल में so He जाएं. chose to go to hell for you. तो उसने फैसला किया कि वो आपकी जगह पाताल में चला गया. But because of His perfect life, क्योंकि उसकी तो जिंदगी बहुत अच्छी और सादा थी, on the merits of His perfection, और वो देखी कि उसकी शबीह God the Father और वो जो बाप था, sent the Holy Spirit उससे बाप